Welcome to Livechannel Cup 2013. We are going to see the semi-final between Sweden Granit and Norway-Stabekk. I am Andreas Skoglund and I'm going to take you through this broadcast. And we see the first stone delivered by Sweden, Byman Granit, where we have Johanna Höglund as lead. They are playing on 3 players today. Sara Larsson injured a knee yesterday, and therefore Emily Byman will be second and Sara Pengel third, playing the skipper rocks. For Norway, we have Stine Halien as lead, Julie Kjær Molnar as second, Ingvild Skaga as third, and Nora Holding as skip. I talked with the Swedish girls before this game, and they said while they are playing on 3 persons, they are going to keep a defense kind of game in the first ends anyway. They also lost versus this Norwegian team earlier on in this tournament and realized that they had to change tactics in order to have a chance to win. The Norwegian girls' draw game has been close to perfect all over this weekend. Johanna Höglund, second or lead player in this 3-man team. We also have 3 other games running in this arena. We have 1 more semifinals for the girls, where we can see Sweden Panthera take on a Swiss team that we will get back to more later on. We have the 2 semifinals for the boys as well. Right Eyes, whom we watched last night, taking on Swiss Baden on sheet 4. And finally on sheet 1 we have Austria Wanderer playing Sweden Zip Up at sheet 1. We will look into these games in the beginning of each end, and now just focus on our featured game here on sheet 3. Julie Kjær Molnar, second for the Norwegian team, delivering her second rock for this tournament, for this game, sorry. And it's time for skip Emily Byman to head down to the hack and play a hit and roll. This team won over Team Relea yesterday night in the quarterfinals. They had a tough start of the game, but in the 4th end they picked up a 5-pointer and changed the game plan. And finally they won in an extra end. Skip Nora Hilding wants to get the stone into the house, and Ingvild Skaga, second player, will
deliver just that. Nora Hilding is a new skip for this season in this team that has played together for 3 years. Last time they visited Sweden to play curling was in the Stockholm Ladies Curling Cup a few weeks ago, where they, according to themselves, were a few stones to get to the A final. The winner in this game will play the finals at 11 o'clock versus the winner of a game between Sweden Panthera and Swiss Langenthal. And the loser will play the bronze medal game together with the loser from sheet 5. Ingvild Skaga. Det var ikke så krise som det høres ut som. Ja, ja, det var. Men når jeg fikk det til å høres ut som. Ingenting. Kjør som den går ut, da. A miss from Emily Byman suddenly makes it possible for Norway and Julie Kjær Molnar to build up a house where they can bring home 2 points in the first end. But this looks short. It's time for Nora Hilding to play her first stone of this game this Sunday morning in Härnösand Curling Arena. The best possible outcome is a hit and roll behind the yellow corner guard. Two more stones to play in the first end. So
Sara Pengel Fint sagt. playing Red Rocks for Sweden, Granit-Stabekk. Ja! Ja! Kör! Måste! Hela vägen, kör! A big miss for Sara Pengel makes for an easy deuce for the Norwegian team. Har du dratt alle dem her nå? And here we see the big problem with playing on three persons. It's tough to hold a stone with just one sweeper. Last stone, first end. Nora Hilding just need to get into the house for score a two-pointer in the first end. Jep. Bare fart. Hvor er vi? Dra hele huset og gå på. Bra, Nora. Bra, Kosta. No problems. 2 points for Norway. And we are heading into the second end. And so far, we have nothing new to tell you about the other Vi sheets. hadde jo i sted. Men det är inte lätt alltså. They have finished played the first end on sheet 4, where Right Ice takes on Swiss Baden. But no points on the scoreboard so far. Ja. This two-pointer might force the Swedish team to change tactics a bit. The defense tactics doesn't work if they want to change this game. Lang bang. Det var litt lang bang. Du Ska jag köpa en corner? Nå skal Stine snart ha den talldansen sin. For å holde deg varm. Det er sikkert ikke så godt. Ska jag lägga hake? Ok, vi glemte å snakke fart. Stine, vi går på 85. Känns lite tung. Jag tror den är akkurat på. Ja, akkurat utenfor. Just out of the house, in the guard zone. Stine Harlien, lead player in this Norwegian team. Gjerne køle. 2. 6. 6. 6. Skal vi stå på kort, eller? Sitt. Sitt, Stine. Rammert. Det glir der nå. Nå var det... Nei, bra. Du koste
rollercoaster i så fall. Bara fuck. Gå in. Alltså måste köla. Helst köla. Kör nära. Way too short makes it possible for Norway Är det grejt? to start to build a house for a steal. Vanligt. Tretten! 12, 13! Ja. Kom igen. Nej! Bra kosta. Jag tror den här är enklare att runda. Skulle vi tatt den før? Skulle vi tatt den litt før? Skulle vi gått hele veien? Ja, i hvert fall litt. Fin fart. Jeg tror Johanna Höglund. jeg kølte liksom normalt. Ingenting. Ja. Nej, ingenting. Måste köla. Ja, det sitter ju där alltså. Ja. En bra linje i alla fall. Är det grejt? Problems for the girls in the beginning of this game to find the right weight. We've seen some stones too short and some just too heavy. And let's see now if Stine Hallien Bakad fart! Bakad fart! Gjennom! Gjennom! Nei! Bra skippa da, Marga. Du hadde 60. Ska vi prova samma då? Eller Hva sa du? ska vi prova det? Ja, du sa 60 Jag i vågar hvert inte fall. gå i det då. Men vi kommer ju skjuta in det. Litt hard. Gissa Skal vi på prøve? det. Du kommer igjen. Ja, jeg tror hun prøvde. Hun ble kanskje litt usikker. Det var så flott. Jeg tror jeg kanskje hang den hammeren på pausen. Okay, Emily Byman is going to try to follow where Stine Hallien just played her rock. Be just a bit shorter. Stabekhammer. Det hadde vært et kult navn. Helst ingenting. Med farten. Ja. Kör egen. Kör bak egen. Her er en gula inne. Ingen då. Ligger bak tid. Eller? Kan dra dit. Ok. Ja, nu vet jag inte. Jag tror det. 90.
hvert fall ikke med mitt aktive slipp, så. Vilket ju Nej. var... Mycket köer. Føltes som en 80. Var det? På slutet kom det ganska mycket. Ja, Det var det. Fader, jeg sa den 90. tar typ sådär. Ja. Er det shot, da? Vi drar runt. Eller drar mot den, heter det. Direkt frysa. Sweden playing the red rocks, going to try to freeze on the shot rock. Ingenting. Måste kalla! Japp, Kör! kör emot. Wow. Great play from Emily Byman. Det är shot. Still a yellow shot. Andra hit. Cirka samme is som jeg fikk i sted, da. Bara fart. Det lär vara de som var i Ja, poker. hela en. Ja. Ja! Oh, ja. Ja! Okej. Kom igen. Lite till. Herre! Kom igen, här förbi. Kom igen. Fortsett! Ja. Kjør! Kom igen. Bra kosta. Bra, Julie. Bra kosta. Åh, det var et døvt slipp. Ska jag frysa igen? Alltså, Den har jag Bra. va? Man har ju alltid den där. Jo, men går Eller det? om man gör den nu, det vet jag. Jag tycker vi gör det bra. Jag tycker det. Tycker du? Ja. Jeg fant hvis, Jeg vet. altså, det forrige slippet var Annars altfor kommer de aktiv typ og kom gardera. ikke Men de rundt. kommer köra egen, alltså deras. Oj, jävlar det tycker jag. Ska lägga frysa. Det är ju vad dock det där. Ja. Den där känns som man kan vänta med. Så Ja, absolut. Den där känns ganska farlig ändå om den ska ligga kvar. Vi kan gå ner ändå och trycka på den, eller? Ja, Okej, ja. Kör som du vill. nu ska vi dra igen. Alltså vi kan ju gå mjukt också och ta den. Ja, det tänkte jag. Jeg føler meg som en snufser. Men då kommer de dit. Du kan gå ännu så, ja. Hva skjer? Så då fryser den. Sier du ingenting? Vart vill du, vilket håll? Kör samma is som förra. Är det typ så här? Ja. Emily and Johanna has finally decided what to do, På slutten. Men det bare and I think the call is to freeze Alltså jag vet inte. the shot rock, the top of the forefoot. Ja, Ingvild? Ja, det Man skjønner kan alltid jeg. gå dit och typ slå ner någonting. Alltså. Alternativ att den är lite lång så jag kan typ trycka ut någonting. Jeg vil gjerne at du skriker litt mer sånn. Nei. Det kommer ju rätt. Da tror jeg bare... Kör! 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 Så jeg klarer ikke så mye. Kom igen! Ja, men Kom igen! Kör! 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 Vad går som partilandet då? Ja. Är det en bakan? Bakkant først. Bakkant først! Den har
The good thing with this rock is that it is short, and the bad thing is for the Swedish girls is that if Norway and Nora Hilding makes this stone as she wants it, then they will be laying 3 yellow rocks. Rent! Jaha, Julie. Ja, 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 ja. Kjør, kjør. Åh. Nei! Not a good outcome for the Norwegian girls. Jag tror nästan Julie. Let's see if it's Vi måtte vente. semi-guarded anyway. Det er i hvert fall... We have 3, jaha. Ja, og så du var litt hardere også. Men det var egentlig... 3 more rocks to play in this second end. Alltså borde den inte här gå? Ja. Men här kommer jag ändå stanna på den här. Okej, ja. Ja, du kör en sarg. Va? Kör en sarg. Nej. Okay, so the call is to hit on their own red and roll over to the yellow shot rock. Känns lite hård. Looks a bit heavy. Lite hård för sarg, men det är bra. Nå er det shot i hvert fall. Det er jo de der som er litt... Ja. Du kan spille garden. Vi ligger... Er det toeren? Ja, gula shot. Du ser väl i... Här, jag tänkte här. 2 more stones to play in the second end. Ja, det går ju också. Du kan godt gjøre det. Jag är inte ledsen när vi ska gå liksom. And if Nora Hilding hits this red rock on the nose, then she will be laying 2. And force Sara Pengel to a really tough shot in order to save the end for the Swedish girls. 2 more rocks to play. Nora Hilding. Etter Nora! Men det køler ikke så Jag forferdelig har mye bara på den dragit siden. kvar. Nå vet vi det. Det er bra satt. Du sa jo det for så vidt på din forrige også, da. Det køler jo ikke like mye. Last rock
in the second end. Sara Pengel has to make a draw to the forefoot. Känns lite tung. Lite hård. Ja, det känns väldigt lång. Va? Och då kom, den curlar ingenting så. No curl and too heavy. Will make this a bad outcome for Norway. 3 stolen points for Norway-Stabekk, taking a 5-0 lead after 2 ends. Det ble 3 gule. Bra. Min Nora på at det ikke kører så mye på den siden da. If we have a look at the other sheets, we see that Sweden Panthera Ok. has taken the lead with 3-1 after 2 played ends versus Switzerland Langen. We can also see that Switzerland Ja. Baden at sheet 4 leads the game versus Sweden Right Ice Jeg tror jeg klokken er godt høy. with 1 point after 2 played ends. And finally we have at sheet 1 Sweden Zip Up leading the game 2-1 after 2 played ends. Stine Halien, leading Norway, can now take the stone into the house, play it safe, while the Swedish team, Byman, needs to get up, put up their corner guards and start to work to get at least a deuce in this end. Koster liksom 10 tak når det... Ska vi dra upp en korn eller runda? Hva koster? Ja. Det er nære da. Fint det. Bara fart. Ja! Var det der? Åh, ja. Kör, kom igen, hela vägen. Det er mange omganger igjen i hvert fall. Ti! Og aldri! Helst ikke! Nej, bara fart. Nei. En, ja. Oh, bara fart. Ja. Kom igen, kom igen. Kom igen, litt till, kom igen. Litt till, hardt. Bra, Stina. Bra kosta. Oi, jeg må jo gå her. Det ser ut som en slange. Åja. Alltså vi måste ju nästa Bra, runda. Stine. Va? Vi måste ju nästa runda. Det var nok fart, så vi kunne vente lenge. Vi kan ju inte dra upp en till gard. Call is to play a freeze on the Yellowstone on the top of the 8-foot. Japp. Japp. Den er jo så høy og vis, det er jo ikke så mye å si. Den er jo Det så er så høy og veldig vis. langt ut. Ja. Så det er sånn.
For den her oppe går det jo greit, det jo. Ja. Fart! Ja. Søren. Okay, new chance for Sweden then. And we have a Det cut, var en masse stor the stone that cut it. Kan du se? Antingen så runder vi her eller tar gardene. Ja, det gjør det. plukket jo med en gang. Ja. Så ligger det kvar selv som egen gard. Ja. Tror noen har fant det. Ja, bare wow. Det är inte klockan. Japp. Japp. Kjør, moster, kjør. Kjør. Kan prøve igjen da, Ingvild. No luck with the takeouts so far for the Swedish team. And we are back to the situation we had 2 stones ago, where Ingvild Skaga can make the draw to the 4-foot. Nu satt den ner på trä. Jo, men min kala är ändå extrem. Helsike. 10. Nei. Ja. Nei, Nei, nei. aldri på fart. Aldri på fart. Va? Det blir jo 10 da. Ja. Wow. Greit. Fint, Ingvild. Ja, når vi ikke tar den, ikke sant, så får den begynne. Bra, ikke kosta. Altså, vet du hva det Ja. Den er helgen, den er fra deres side. Tough situation for the Swedish team, but then again, they had a lot of problems in the last game in the quarterfinals yesterday as well. And they turned that game around in the 4th end. Wow. Ja. So you never know. Hela vägen, kjør! Hvor var det? Den. Det er 4 på garda. Ja, alltså ja, absolut. Vi lägger upp det. Julicher Molnar just want to put up the guard on the center line. Ja. Ja. Køle. Vent. Stine innerst. Ja. Ja. Vent. Vent litt. Ja. Nå, Kom igjen. kjør! Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Litt til. Litt til. Litt til. Litt til. Greit. Du säger. Du ser det hela. Bra kosta. It's a way through Den er veldig... between the yellow and the red guard. Fast i og for seg, vi Du tar tar jo ju bara bare... garden. Kald. Ja, en av dem. Så jag tycker. Bra kosta. På linja. Men jeg kom på, du ser jo hele den. Ja, altså annars har vi bare garden. Jeg mener, det er alternativet vi har. Ja. Nei, nei. Men det er liksom, det går akkurat. Vi skal i hvert fall investere i 2, Altså, vi Hansker. forsøker den inne. ikke bare 1. Altså, garden, det er helt ok.
Det er antingen ta garden eller Ja, den så hadde der. Men landskapet ditt løst også. De der skjønnhanskene. Ja, de du har. Hører du? Det er fine hansker. ja, ja, ja. Kjør! Kjør! Det var fin fart på den. Den var litt aktiv 4-12. Den Samme. var ikke helt død, liksom. Ja. Ja. Det var ju fan inte. Att den kommer så jävla på lina. Du vet. Utan fan kommer den inte ut. Må køle. Rent. 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 Ja. Nei! Wow, bare langt stopp. Wow! Ja, ja. Nei! Må ned dit. Nei. Jag tänker fortfarande gå ner. Bra, ikke presset. Jeg driftet litt, gjør jeg ikke det? Så jeg bare... Frågan om vi ska ta den igen. Alltså garden. Vi ser kanskje hele. Alltså man skulle ju kunna döda och frysa. Ja, men precis. Jag tänkte precis. Antingen så går det på stadigt eller fryser Ja, igen. men alltså att marginallång. Alltså jag menar det är ju bara 3 stenar kvar och det är... Jag tycker frys den och så kanske om jag är precis marginallång. Ja. 5 more stones to play in this third end. På där. Jag menar någon gång måste man agera. Sweden Byman needs to play a tough game, take a lot of risks. They can't play any safe games no more. Alltså, vi fryser tycker jag. Alltså de kommer ju bara dra upp flera garder. Och vi kommer aldrig få bort den där... Vi kommer aldrig få bort dem i mitten. Tänk om vi fryser den. Den nedersta. Va? Ja, ja men exakt. Alltså, So the call is to freeze on the shot rock and then let Sara Pengel do some kind of magic shots with her last 2 stones in the end. Ishallen? Nei. Emily Byman playing her last rock for the end. helst ingenting. Ja, lite kort. Nej. Helst ingenting. Måste kalla. Kom igen nu. Looking good. Har du lagt 3 nu? Ja. Du har lagt 3. Det gör ju ingenting om det. Sånn, Vi litt har jo gul. nok av de. Ja. Gul! Gul. Den. So it's time for the last 4 stones in the end. Nora Hilding, skip, will put up another guard to make it possible to steal yet another point in this end. Ganske langt ut. Helst ikke. Nei. Køle. Ja! Køle. Vent, vent, vent! Vent. Vent! Super du nästan. Hvor er vi? Ja! Ja. 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 Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Litt til. Kom igjen.
velte jo 3. Jeg trodde den var lenger. Alltså ska vi ta bort den där då? Vi kommer inte in på något annat sätt. Klar det. Alltså då, vi kan ju prova. Taggad. Japp. Oh. Det var inte så jävla bra. That wasn't too good. Was Emily Byman's conclusion of this stone. I can agree with her. Du känner det som curlen där, va? Ja. Du kan ju bara... If Så kan vi... Norway now puts up yet another guard, then there is no way in for Sweden with their last rock later on in this end. 2 more stones to play. Nora Hilding Ja, lite mindre. just wants this stone to sit on the center line. Ända lite mindre. Nej. Just over to the left of the center line. And there they can be pretty sure to bring home yet another point in these semifinals in Livechannel Cup. Jag löser den. Litt tight. Hvor er vi? Ja. Men! Ja. Wow! Ja, Ja. ja, Ja. ja. Litt til. Ja. Det går bra. Bra det. Bra, Gustav. Gjorde ikke Alltså noe den at enda det vi har holdt kvar, litt der. Det var försök litt- att gå och trycka den. Eller dra hit. Altså, det Vi er har ganske- liksom det ingen var annet. ganske tricky å skippe. Last stone of the third end, Sara Pengel Ja, hvis vi har sisten til den, så. is going to make the draw. Wow. Has 1 or 2 Ja, det feet sitter ju gard där to just nu. sit on. But this one is up in the guard, so no, it wasn't, but it's too long anyway. And we Engel. are going to have a steal of yet another point for Norway, making it 6-0 after 3 played ends. Det ble enerstjeling. And I don't know what can make this game change in the Swedish favor. If we have a look at the other sheets, we see that Austria Wanderer has evened out the game versus Sweden Zip Up. It's 2 points to both teams after a steal of 1 in the third end from Austria. On sheet 4, it's an even game there as well. 1-1 between Right Ice and Swiss Baden. Finally on sheet 3, the other semi-final game for the women. 3 points to Panthera and 2 to Swiss Langen Ja. after a steal of 1 in the third end for the Swiss team there. Rent, ja, ja, ja. Det er litt lenger ut, da. Ja.
Del tid. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Litt til. Kom igjen nå. Kom igjen. Ikke mer enn 4. Kjør corner. Hvor slutter med den her? Bra. Hæ? And again, the Swedish team just has to put up the corner guards Ingvild var litt sta. and start to work to get at least a deuce in this end. Skal helst køla. Nei, men det var litt lenger ut, ikke sant? Jepp. Kjør den. Så langt det går. Ja. Bare be om mindre hvis det er mye. Ja. 4! Ja. Hele veien. Ja. 5! Ja. 5, 6! Ja. Det blir så kaldt. Fin linje. Kom igjen. Det blir så kaldt. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Ja. Det er greit, Kristina. Bra kosta. Ja, det var bra kosta. Nordreis, det er bare... Vi har litt mer åpent, ikke noe garder. Ja. Bara på. Måste køla. Ingenting. Måste køla. Det er bra spilt. Vi er litt for dårlige til å koste. Kjør egen. Egen. Good outcome on that stone anyway. Enig. It wasn't a call, but good enough. Nei. Ren. Følger du? Ja. Oi! 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 Det er shot, da. Jeg traff så syltynt. Johanna Höglund Ingenting. now gets a chance to start to build a house for Yep. at least a deuce. Kjør utåt vikken da. Om det finns noen. Nei. Ja, fint der. Okay, result with that one. New chance for Norway to hit and roll. Vanlig. We are playing in the fourth end in these semifinals between Norway and Sweden in Livechannel Cup 2013. Ren. Det kan Emily. Nei. Ja. Ja, nå er det guard. Oi. Hun var ikke like aktiv. Vi slipper Altså en typ. Tenk at det går med curlen jättemycket. Ta lite till. Lite mer. Det går greit. Ja, ja.
Emily Byman is going to play the guard. Just bite the stone in on the top of the 12-foot. Hope for yet another mistake from the Norwegian team and maybe repeat the big score they made in the last game in the quarterfinals yesterday. They took a 5-pointer in the fourth end and turned that game around. Hälsningen du måste kalla. Är den hård? Den känns lite lång. Kör den på... Den kom. Han var vit. Det är bra fart. Jag tror de vann. Jag tror det skulle kalla. Vant? Ja. Men det var bra fart. Dit. Ja. Ja. Men det är ändå helt Den svårt. stör i alla fall. Lite grann. Litt mindre, kanskje? Nei. Förstår inte en kör lite grann. Ja, ja. Den Ja. plukka. Hela veien. Hela veien. Hardt. Kom igjen. Kom igjen. Fortsett, fortsett, fortsett. Drit. Det är bra om vi ska ta en till då. Alltså de kommer alltid dra hit. Jeg vet ikke, men jeg gjorde sånn. Jag var gardet. Ja, men alltså med... Den var liksom så hard å slippe. Nej, men alltså så halva... Så ble jeg med i slippet. Det var dårlig. Ja, precis. Så de inte de kan slå. Jeg vet ikke. Men vilket håll vill det gå? För de kan alltid göra den. Jo, absolut. Vilket Ja. håll vill det gå? Vi kör samma då. Min vis. Jeg sa liksom først at den plukket, men jeg vet ikke. Den Nej, bare ta samma. Alltså jag kommer ju sätta gikk så den rart vid ut. Den här får inte vara allt för lång. Alltså, Ja. Nå har vi liksom... We are halfway through the fourth end. It's 7 more stones to play. And Sweden, playing with the red rocks, has the last stone advantage lite mindre. because they haven't scored any points yet, and Norway has scored 6 points of the 3 ends. Emily Byman wants yet another guard. Helst ingenting, helst Vi ingenting. snakker polsk, da. Nej, nej. Nej, ingenting. Ja, det kunne vi tatt. Helst kalla. Det ligger jo sykt mye sånn drift der, da. Den är nu på slutet. Kör, kör! Hela vägen, kör! Nei, nå ødela de den for oss. Du fräschar in. Kom, dra dit. Alltså, Må vi ikke slå på noe? ska vi De se? er jo... Vi kan alltid dra den sen. Ja, så mycket vind det går här. Ja. Har de inte? Nej, det får. Ja, vi har jo mye å gå på, men... Kör fram. Slå den inn to. Skal vi dra? Vi kan dra. Eller som det står om den veien, så kan... Ja, vi kan godt gjøre Men det. om du gjør det fra utsiden, kan du det? Du bestemmer. Jeg drar hvis du vet jeg skal dra. Det är inte skönt att se ett öppet spel nu. Hva tror du hun bestemmer seg for? Slagspel. Jeg kommer ikke så mange turer. Jeg tror hun egentlig vil dra. Se, nå drar hun. Nora Hilding has chosen the 90? task for Julie Kjær Molnar.
to draw to the bottom. And this Norwegian team has done that close to perfect earlier on in the tournament, so why not? Bare fart! Bare fart! Ja. Åh, køle! Wow. Den drar mye nå. Ha Ja. farten. Ha Nei, farten. nei. Ja. Kjør! Må bli shot. Nei, er du serr? Nice Okay. weight, but didn't get the line Kunne du kostet den they were looking for. litt til, da? Trycka ner den. Hur mycket vill du ha? Nej, men alltså jag kommer ju bara köra Så bak. jeg skjønner ikke litt å vente på den, men vi kunne altså... Alltså curly fan ingenting. Det är sant. Typ här. Ja, liksom det jag følte for. Jag är osäker. Ja, Alltså, men det var fint, det. jag tycker inte de curly Ja, må överdriver. vi koste på Men det det? gick, nej. Men om jag kör sarg då? Ja. Bumper weight is the call. Wants to hit this Køler. yellow rock on the inside. Men jag tycker om isen. Alltså jag kör typ sarg. Mjuk sarg. Jag måste nog gå ändå ganska fort. Ja, men mjuk sarg. Sen på i 3, liksom. Ja! Ja! Wow! Kör! Kör! Hela vägen, kör! Hela vägen! Monster, kör! Kom igen! Hela vägen, kör! Well, that was as close as one could get. Enten den, eller så er det den der. Jeg synes det høres så vanskelig ut. Ja. Det er ikke mer enn det, da. We have 4 more stones to play in this fourth end. Vil du heller gå den? Just now, Den ligger an. Sweden Byman are laying with 3 counters. Du kan få gjøre det. Den ligger en sånn... Ligger nesten mellom der. Men du kan ikke gå så kjempehardt, fordi det kommer ganske mye der. Ja, du må ha litt opp på fart da, tror jeg. For det kommer så mye. Da er det bedre at den går i den. Ja. Hæ? Ja. 4 more rocks to play in the fourth end. Nora Hilding for playing for Norway with the yellow rocks. Is going to try to play a tap back. Race. Ja. 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 Ja! Harn! Wow. Å. Nei, men gud. Ja, ja. Alltså en gard ska jag säga. Där till. Lägg den här. Det går inte så alltså, jättetrögt, vad så vet. Vilken sid? Kör den här. Æsj av meg. Hur känns det? Känns lång. Alltså den känns jävligt lång. Nej.
kjør deg ned, det da. Ellers så er det jo... Laying 4. Og så Det er slår den du... er tryggere. Ja, enig. There are 2 more rocks to play. A lot of red ones to hit for Nora Hilding now. Jeg liker å gå den veien der, men det køler jo ikke så mye. Vanlig. Vent! Wow. Kan du gå den, Julie? Jopp, jopp, jopp! Ja! Her! Ja! Her! Okay. Wasn't what Nora Hilding wanted, and a good chance now for Var litt, Sara Pengel and Sweden to bring home a 4-pointer in the 4th end. Just need the nose hit. It's enough. Four points in the 4th end for Sweden. And Byman making this a game again. The score is now 4 to Sweden and 6 to Norway. We will go to halftime break and be back in a couple of minutes. Det gjør vel ingenting om vi da spiller med den sentergarden og drar rundt. Nei. Vi klarer jo ikke det her. Nei. Nei, det var dårlig. Men... det er 3 som køler over på den siden.
Du får skli på linja. Visst är den på? In eller der? Visst är den på? In er også greit. Alternativet er inn. After a short halftime break, we are back with the semifinals in Livechannel Cup 2013. We are watching Norway, Stabekk, and the lead player Stine Halien Er der! playing her first rock in the fifth end. Tre, Norway has the lead in this game, 6 points to 4, versus Sweden, Byman from Gävle Granit. Gå, stopp. If we have a look at the other sheets, we see that Zip Up, Sweden's boys from Sundbyberg, leads that game over Austria Wanderer with 3 points to 2. But Wanderer has the last rock advantage in the fifth end. On sheet 4, we have Sweden Right Eyes taking on Swiss Baden. And Right Eyes leads that game 2-1 after 4 ends, after a steal of 1 in the fourth. Finally, Sweden Panthera leads the game versus Swiss Langen, 5 points to 2. And the Swiss Langen has the last stone advantage in the fifth end there. Vanlig. Jävlar vad löst den var. Rent, ja. Ja. 14! Nei. Rent. Ja. Vent. Vent. Ja. Vent. Nei. Vent. Egen. Egen. Bra, Stine. Bra spill. Bra. Vi så jo på linja egentlig hvor vi skulle treffe, så vi bare nei. Bra, Stine. Ta den. Bra spill. Sweden is playing with 3 players in this game. Lead and vice skip Sara Larsson injured her knee last night in the last game in the round robin. And since then has this Swedish team played with 3 players. Her. Alternativet er guard. Ikke sant? Sweden won their quarterfinal yesterday night versus Team Relea from Sweden as well. And this Norwegian team didn't have to play any quarterfinals yesterday night because they won the group and therefore qualified directly to the semifinal this morning. Hvor er den? Hvor er den? Rent. Ja. Ja. Kjøle hvis du kan. Dra den hit da. Ja, det er greit. Bra, Ingvild. Bra start. Bra Mel. Bra fart. Perfekt. Og forsøker vi ikke inn også.
Gidder ikke å holde over så lenge der. Kom. Ja. Ja, Nei. Nei. ja, for det så sånn ut. Egen. Ja. Nei. Rent. Ja. 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 Ja! Hardt. Bra. Bra her. Jeg tror vi bare kan være på med en gang, for det køler. Se for sånne paniske hyl. Sånn der i stedet. Ingenting. Nei. Farten. 90. Bare fart. Ja. Hvor er den? Deres på fart. Ja. Ja. Kjør! Kjør! Kom igjen. Nå er det, Julie. Wow. Ja, litt til. Helt dit. Ja. Den kutter så mye der, vet du. Ja, det var derfor jeg tok litt mer is. Ja. Det er derfor vi skulle koste. We have 4 more stones to play in the 5th end. And Norway, playing the yellow stones, has the last stone advantage. Bare dyst. Ja. Kjør! Så kald. Men du skal sitte stein med den hånden, da. Ja. Ja. Egen. Jopp. De siste har kølt litt, men jeg tror ikke jeg har kølt så mye. Vanlig med det. Ikke den! Japp. Ja. 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 Hele veien! Ja. Ja. Kjør! Kjør! Kjør. Bare! Bra kosta. Ja, den så løs ut. Litt løs. 2 more rocks. Hvis du vil gå den farten, Du så må du kan bare ju litt mer prova. is. Annars gör vi bara så här. Fint satt. Looking for the double takeout. Sara Pengel with her last rock in the 5th end. Kör! Hela vägen, kör! Ligger bra, kom igen. Hela vägen, kör! And close to making the double.
And just as easy as it was for Nora Hilding in the first end to draw for 2, just as easy it is right now. She has a house to sit in. Last stone, 5th end, Nora Hilding for Norway, making a draw for 2 points and taking the lead with 8 points to 4. Ja. Ja! Ja. 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 Kom igjen. Kom igjen. Det går bra. Ja, men si det da. Du melder jo ikke. Det er ikke rart hun kommer bak. Dere sier jo ikke noe. No problems. 8 points to Norway, 4 to Sweden after 5 ends. 3 more ends to play before Fin omgang. we have a winner. Det er greit å gjøre steinene. If we have a look at the other sheets, we see that Vi fortsetter da. Austria Wanderer has turned the game in their favor, leading 4 points to 3 versus Sweden Zip Up playing in the 6th end there. In sheet 4, Right Ice and the Swiss Baden are playing, and it's an even game, 2 points to each team. And finally on sheet 5, Sweden Panthera versus Swiss Langen, 5-2-2 after 4 ends, playing 3 more rocks in the 5th end before they Ja. sum up that end. Ja. Kom så utsikt. 4, 5. 10, Ok. 10. Nei. Vekk. Åh, aldri. Hun er i huset. Skal vi kjøre en kone? And Sweden and Så løs bare, men du fikk... Emily Byman Det var han. are looking for En senk der. another Nei, jeg skal high-scoring end in order to get in Enig. contact on the scoreboard with the Norwegian team. Be om mindre på den siden, da. Ja, ikke sant? Ingen Det trenger føler hake. ikke så mye der generelt. Det er lang. Bit heavy there from Johanna Höglund. Er det ikke bedre å gå innenfra når det køler så mye på den siden? Køler kanskje så mye der ute. Det er over linje. Greit. Nei. Der! Ja. Nei, 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 nei. Wow, wow, wow. Nei. Bra. Ja, det er Stine. Fin fart. Ja, det du sa. Bare sier det samme som deg. Skal ligge hake. Klokket 4:20. Kjør for fart. Kom igjen, Johanna. 25 faktisk, for å være eksakt.
Det er greit å ha det. Bare fart, gjerne køle. Wow! Gjennom. Ok. Her er det superglatt. Det ligger en flue på isen der. Det var rennafart. Hvor lang er den? Skal ligge hake. Måste køla. Ingen har Helst kostet dem inte. på flue. Ja, Det er køla. ikke rart vi driver og plukker og skjærer. Det ligger fluer på banen. Inte ens kul. Sjekk under din kost, Stine. Ikke ærlig. Vad fan är farten? Och så nog ta bort den då. Måste vi nästan börja runda den där. Försöka. Ja, eller hur? Och så är det stopp. Ali! Ja, nei, 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 nei. Nei! 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 Ja, ja, ja. Bra. Kan ikke plutselig gå på ja når vi ikke får lov å holde rent engang. Nå får vi bare plocka våra dagar. Ingvild, den flua. En skvist flue. Jag tror det ändå. Vi måste ju försöka Ja, i alla fall. da er det 3. Jag testar. Den här Ja, går ju. där är Alltså, en. det går ju halvjämnare och har vi 1000 personer missar. En dyrehage. Ja. Ja. Bra. Hold meg igjen. Så vi måste ju börja runda. Vi kan inte dra fler gårdar så de kommer bara ta dem. Så det är ju typ... Hvordan åpnet en flue i sted, sa hun. Ta lite mindre! Emily Byman is going to try to come around the yellow rock in the top of the house and hide as much as possible, hope for a miss, and start building from there. Kör! Kör! Skal du ha på deg votter, Stine? Skal du ha på deg votter? Ja, hår! Hår! Hæ? Alltså helt okej ändå. Drar vi? Nei. Vi bara spottar den där. Gjør ikke noe om Wow, stopper. det køler ikke så mye der, Nora. Hæ? Det køler ikke så mye der. We are halfway through the 6th end, and Norway continues their draw game, Det er litt which tungt. has taken them to the group winner, and now probably are taking them to the finals of the Livechannel Cup. This looks a bit heavy. And now Emily Byman will have a good chance to play freeze and start to build something again. Ta til pista. Hæ? Jeg gjorde den ikke det på slutten, den bare...
mer bakgard, så vi kunne dra på. Hva var klokka dere på den? Vi fryser deres. Sa vi ikke at det egentlig Skal jeg var ta mer is? Er det ikke det? Det er 90. Ja, vi kör. Ja, den här är lite längre än den andra. Ja. Lite längre. Mhm. Kom nu. Steg. Hele! Vilken fart tänker du? Vann. Tenk noe mer enn det. Julekjær Molnar wants to get a roll after the hitch. To hide behind. Ren. Nej. Nei. Den er liksom ikke på. Jo, der. Hæ? Då slår de under. Sorry, det var fart. Alltså lägger vi oss här så kan de Og bara typ kølle. dra emot. Tar vi bort den så kan de ju dubben och vicka så här. Jeg trodde vi skulle ha dragning. Ja, men vi kan Eller svara en, väl. så. Ja, så jag har ju Vi den kör sen. hela, så kan vi gå på. Öppen om... Vad hade jag här? Ja, ta samma. Ta lite mer tror jag. För den här är lite kortare. Den dytter jo den steinen i sted. Ja. Ja, vi lägger den fram. Alltså typ på blått. För, ja, det är ingen idé att slå det. Shake it off. Men lite mindre. Ja, det er gæren. Ja, kör ni. Kör ni. Kör ni. Kom igen. Kom igen. Da dro du, da. Vad sa du? Då drar jag dit då. Japp. Si til de at de har den her, altså. Här. Ja. We are down to the last 4 rocks in the 6th end. Nora Hilding sliding down to the hack. She wants to make the draw around the center guard and freeze on the to the red shot rock. Hvor er vi? Ja. Bare fart. Wow. 10. Her da. Litt til, litt til, litt til. Ja. Hørte jeg ikke noe? Ja, ska vi slå Det är vickan på bra den här satt. då? Ja.
sløvingen der igjen. Æsj. Isen, eller bare... Nei, vi må dra det i hvert fall. 3 more rocks to play, this included. And a good chance again for Sweden to pick up at least a deuce in this end. But it needs to curl a lot. Bad outcome. And Du kan få litt suddenly fin fart. Bra Jag ville inte satt. att hon skulle fastna på våran. possible victory is far, far away for the Swedish team. Holder det. Big miss by Sara Pengel. And suddenly a good chance to steal for Norway. Ja, det kan sikkert være 5, 4-5. Japp. Hele veien! Ja, Ja! ja! Kom igjen! Her! Kom igjen! Hvor er vi? Hvor er vi? Her er bra. Oh. Stopp da. Nei. Jeg var ikke helt med Ta det. litt mat da, Eti. Litt fokus. Dere koster så bra, vet dere. Det Har har ikke ju kostet så dig. mye. Last stone in the 6th end. Sara Pengel for Sweden. Gävle Granit-Byman make the draw for 1 point. Stine, ta litt sånn banan. Jeg tror hun kommer komme. Wow. No line so far. Den är jättelång. Looks heavy. And a new steal of the Så stille. Fart, fart, fart. 2. Ja. Making it 10-4 on the scoreboard. 2 more ends to play. Tough way up for Emily Byman and her teammates. Ja, men vi trenger ikke å ha sånn igjen. Bra. Vi bare begynner på med en gang. Vi får spilt litt. Vi kommer inte ta med 6 poäng. Och då Okay, they've decided to say thank you for the game, Kampen. try to rest and get back to the bronze medal game for these girls. Yes! We will try to get an interview with the winning skip from Norway, Nora Hilding, and later on we will also watch the highlights from this game. So just hang on for a couple of minutes and we'll try to get an interview. Man hadde trodd.
Nora Hilding, grattis till matchen. Tusen takk. Varför vinner ni? Vi var ganske skjerpet og hadde liksom flyten på vår side, så vi synes vi fikk til en god del stein, og da ligger alt på vår side. Det har gått bra för er hela veckan. Ja. Vad sitter det i? Jeg synes bare vi har hatt en god start på sesongen. Det er årets første turnering, og jeg synes vi jobber godt sammen. Vi prater sammen og får til de steinene vi skal. Nu har ni final klockan 11. Har ni någon drömmotståndare? Kanskje Schweiz. Det hadde vært veldig gøy, siden vi ikke har spilt mot de i år. Vad gör ni fram till klockan 11? Skal vi slappe av og spise litt og konsentrere oss om neste kamp. Hur blir taktiken i finalen då? Kjøre det ganske, prøve å få det litt mer åpent, spille litt åpent og holde det åpent når vi ikke har siste stein, og så heller spille bak rundt gard når vi har siste. Ja, och med det säger jag grattis och lycka till i fortsättningen. Tusen takk!